बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, मुसलमान ममालिक के लिए एक बुरी खबर है। ख़बर यह है कि ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता और ख़लीजी ममालिक में अमन कायम मुस्तकिल अमल कायम करने का फ़ार्मूला बता दिया है। फ़ार्मूला क्या है ये आज मैंने आपको बताना है। और दूसरी, उन्होंने मुसलमान मुल्कों को धमकी भी दी है और वार्निंग भी जारी की है। वार्निंग ये है कि अगर मशरिक़ वस्ता और ख़लीजी ममालिक में अमन कायम करना चाहते हैं ये मुल्क मुसलमान, तो वो इसराइल को तस्लीम कर लें। और इसी से उनका अमन भी वाबस्ता है। ये ट्रंप ने कल जो है वो ऐलान किया है इसका, और आज उसके फ़ौरी बाद जो इसराइल काबीना है उसका अजलास बुलाया गया, जिन्होंने बड़े ख़तरनाक फ़ैसले दिए हैं, जिस पर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पहला मुल्क है जिन्होंने जो इसराइल काबीना का फ़ैसला है वो ना सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि उन्हें अमन के लिए और फ़लस्तीनियों के लिए ख़तरा भी करार दिया है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, वही हुआ जो होना था और जिसके लिए जो आप जानते हैं कि पिछले माह ट्रंप ने तूफ़ानी दौरे किए मशरिक़ वस्ता के। वो अबू ज़बी भी गए, सऊदी अरब भी गए, कतर भी गए, वहाँ से जहाज़ भी मिला, और फिर ईरान जो इसराइल जंग भी शुरू हुई। उससे पहले पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग शुरू हुई। ये एक ग्राउंड हमवार कर रहा था जो ट्रंप है, और ख़ुद को बार बार कह रहा था कि वो अमन का दाई है और अमन कायम करने के लिए दुनिया में वो अपनी कोशिशें जारी रखेगा। और आखिरकार इसके पीछे जो कहानी थी, जो महरक़ात थे, उससे उन्होंने पर्दा उठाया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंप ने किस किस मुल्क को धमकी दी है, किस किस मुस्लिम ममालिक को, किन किन को उन्होंने उन पर इसराइल की इजारादारी कायम करने का कहा है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे भी पहले एक बड़ी खबर है। ख़बर यह है कि अमेरिका भारत से पीछे क्यों हटा। इसके पीछे की कहानी वो थोड़ी सी मैंने आपको बतानी है कि ट्रंप आखिरकार भारत पर उसने जो 50% जो है टैरिफ वो क्यों आयद किया। टैरिफ मैंने ड्यूटी होती है। और पाकिस्तान आई लव यू पाकिस्तान क्यों कहता रहा, ये भी मैंने आपको आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। नाज़रीन, हुआ ये कि 17 जून को जो रिसेंटली यानी कि तकरीबन 1.5 माह कबल ट्रंप ने मोदी को एक कॉल किया। ये कॉल जो है वो 45 मिनट जारी रही, जिसका इंकशाफ अमरीकी जरीदे ने किया है। इस जरीदे का दावा है कि अमेरिका जो है ट्रंप वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव उन्होंने क्यों किया। वो इसलिए किया कि मोदी जो हैं वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं वो अमेरिका के मेहमान बने और ट्रंप उनके मेज़बान बने। इस पर अमेरिकी सदर जो है उससे पहले उन्हें बुलाना चाहते थे मोदी को, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं वो अगर वहाँ आते हैं तो उनकी कुट्टी होगी। इतने वो पाकिस्तान के यानी कि उनके जहर भरा हुआ है मोदी के और भारतीयों के जहन में पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज और पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़। तो वो जरीदा दावा करता है कि 45 मिनट जो वो कॉल थी ट्रंप और मोदी की जारी रही। इसमें तलखी भी हुई, तनाव भी पैदा हुआ, जिसके फ़ौरी बाद जो है ट्रंप ने इंडिया को जो है वो सबक सिखाने का प्रोग्राम बनाया। और फिर आपने देखा कि इंडिया पाकिस्तान जंग हुई। फिर मुशर्रफ जो कूदे हैं, एक दफ़ा फिर वो कूदे हैं और उन्होंने ट्रंप ने जो है वो क्रेडिट लिया कि उन्होंने जंग ये बंद करवाई है। लेकिन जो असल कहानी ये है कि ये ट्रंप जो है जिसको दावा करता है कि वो अमन का दाई है और अमन के लिए वो कोशिशें कर रहा है। पहले उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग बंदी करवाई, फिर उन्होंने इसराइल और ईरान की जंग बंदी करवाई, और फिर उन्होंने मशरिक़ वस्ता का रुख किया। अब जो ख़बर देनी है, ख़बर ये है कि आखिरकार ट्रंप का जो अंदर है और अंदर की बात जो है, जो उनकी सोच है, वो बाहर आ गई है। और उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है। ऐलान जो है उन्होंने कहा है कि अगर जो मशरिक़ वस्ता है और ख़लीजी ममालिक हैं
یعنی کہ مسلمان ملکوں کو دھمکی دیا، انہوں نے وارننگ بھی دی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ممالک میں امن قائم ہو اور وہ سکون کی زندگی گزاریں تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا، ادروائز وہاں پہ حالات خراب رہیں گے۔ وہ یہاں تک نہیں رہے، یہاں تک جو ایک انہوں نے کہا جو معاہدات ابراہیمی ہیں ان کو بھی جو مسلمان ممالک ہیں وہ منوعاً تسلیم کر لیں۔ وہ ایک خواب رکھتا ہے اسرائیل کے لیے جو ہے وہ بڑے اسرائیل کی اسٹیٹ کو دنیا پر ہیوی کرنے کا، چونکہ میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو نیتن یاہو ہے اور اسرائیل ٹرمپ کا ایک بغل گیر بچہ ہے جس کی وہ پرورش کر رہا ہے، جس کو وہ اسلحہ دے رہا ہے، جس کو وہ پیسے دے رہا ہے، جس کو اسلحے کے انبار دے رہا ہے، جس کی وہ حمایت کر رہا ہے اور جس کی حمایت میں مسلمان ملک خاموش رہے۔ حالانکہ جو ٹرمپ ہے اس کو نظر نہیں آتا کہ غزہ میں کیا کر رہا ہے اسرائیل، فلسطینیوں کی جو ہے وہ نسل کشی کر رہا ہے، بچے مار رہا ہے، ان کے بچوں کو شہید کر رہا ہے، اور مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے اس پر جو ہے وہ اس پر بھی اسرائیلی قبضہ کروا چکا ہے۔ تو ناظرین جو خبر بتانی ہے، خبر یہ ہے کہ یہ اس جو ٹرمپ ہے اس کی دھمکی جو ہے اور وارننگ مسلم ممالک کو، اس کو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، ابھی تک جو ہے الحمدللہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنا بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف جو ہے وہ آج ٹرمپ کے بیان کے بعد جو انہوں نے فلسطین کی کابینہ نے پہلا اجلاس ہوا اور اس میں جو سخت فیصلے کیے اور انہوں نے کہا کہ وہ غزہ پر قبضہ کریں گے اور نسل کشی جو ہے فلسطینیوں کی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے فلسطین جو ہے یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور زیادہ تر جو انبیاء ہیں اس سرزمین سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا اور وہاں پہ پلے بڑھے اور انہوں نے اللہ کی تبلیغ کی۔ تو ناظرین پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس کے وزیر اعظم نے کابینہ فلسطینی جو اسرائیل کی جو کابینہ کے فیصلے ہیں ان کو مسترد کر دیا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس سے پوری دنیا کے امن کو خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ فلسطین ایک آزاد ریاست کا قیام وہاں پہ عمل میں آئے، اس کے لیے امریکہ صاحب کوشش کیوں نہیں کرتے کہ اس کو آزادی دے، وہاں پہ حق کے خودارادیت جو ہے اس پر پروان چڑھے اور وہاں فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس کا مطالبہ بھی کر دیا ہے اور اقوام متحدہ اور اقوام عالم سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ فی الفور فلسطین اور غزہ پر جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کا نوٹس لیں، اور فلسطین کی قوم جو بھوک افلاس کے جہاں پہ سائے ہیں وہاں امداد پہنچانے کے لیے وہ آگے بڑھیں اور اسرائیل کو نکیل ڈالیں۔ وزیر اعظم نے یہی کہا کہ جب تک اسرائیل کو نکیل نہیں ڈالی جا سکتی اور فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پر، مسلم ریاست کے طور پر اس کا قیام عمل میں نہیں آتا، اس وقت تک وہاں پہ خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین یہ تھی وہ تازہ ترین جو میں نے آپ کو پہنچائی۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت، چلانے کے بعد۔